नमस्कार दर्शक बंधु मुई बहादुर सोरेन कॉमेडी समस्त को स्वागत जनाऊँच ये चैनल रे। आज जे कथाटा कहबी समस्त मुंड बुले जीवा मोर तो टीण हो गला ए मुंडटा कौ माछ लगी जीवनटा चली गला कौ माछ सुनते आश्चर्य लगुच कौ माछ कुह तार नामटा कि कौ माछ नामटा ही कौ माछ ये खाऊचु कौ माछ से माछटार लगी जनकार जीवनटा चली गला। एटा मयूरभंजर घटना आमर एरियार घटना मुई भी मयूरभंज पिला आमर एरियार घटना घटी बांग्रीकुसी ब्लॉक दिघी गाँव रे माछ धरते जाइतिला आमर भाईटा माछटा कई तो धरला हेले की करबा कामड़ी माने एरकम दांतरे कामड़ीला माछटा कहे कामड़ी करी मारते चाहिला आमर भाईटा से कौ माछटा भी बदमाश कौ माछटा भी एक गोड़ा भीतर कोई पशि गला की करबा ए गोड़ाटा ब्लॉक हो गला सीरियस हो गला सेठे आमर भाईटा ताको नहीं आसना केटे डाक्तरखाना सीरियसली कहूँ ये घटनाटा एटा मजाक ना सीरियसली कहूँ मोर कथबार्ता एरकम डाक्तरखाना कोई नहीं आसना डाक्तरखाना रे बदमाश लइसा से डाक्तरटा एते कि माने मारते भी इच्छा होची एते बदमाश डाक्तर कहूँ कौ माछ खाई कि तुमर मनुष्यटा मरी जाऊँगी कहीं आमर छुआगा तो मरु ना आमर छुआगा तो डेली माछ खाऊन से की कहबे से डाक्तरटा के मारते इच्छा होची एरकम कह तुई भी मनुष मुई भी मनुष मनीष को मनुष रकम दे से रकम जदि देखबे एपट सेपट हानि नहीं जीमु सीधा कौ माछ खाई कि जीवनटा गला कहूँ आमर छुआ तो खाऊन मरु ना सेरकम कह सिचुएशन देखते ही से भाईटा जे जाइतिला धरते जिंता माछ सेटा जिंता माछ कामड़ी करी मारते चाहिला दुर्भाग्यवश भगवान को इच्छा थिला ना कि भीतर कोई पशि गला अटकी गला आ तुमर छुआ के जिंता माछ खाऊन कथा गोटे कहूँ काहके केते बेले भगवान ऊपर कोई नहीं जीवा केही जानी ना ए विषय रे तुई घरे थिले भी मरबे तुई बाहरे थिले भी मरबे गाड़ी चलाउछन केते लोक समस्त एक्सीडेंट होउछन किए किए एक्सीडेंट हो जाउछन साप भी समस्त कोई कामड़ू ना काह कोई चटाई दउछन एरकम ढेर रकमे ए मरबाटा आसबा मरणटा हेले समस्ते मरबे ना कहार केरकम कहार लेखा अछि एटे ताकई भगवान ले जीवा ए भाईटा आमर तार ए कपाले लेखा थिला बोधे से माछ खाई करी मरबा माने एरकम घटना घटी नाई केबे फास्ट टाइम ए आमर मयूरभंज जिल्ला रे घटला माछ तो सबिए धरुछु मुई भी जाउछु आमर भी खाड़ अछि खाड़ बुझी पाउछ ना नाई खाड़ नदी छोटिया नदी सेटा आमे खाड़ कहूछु ए याडे आमर गार दिगे खाड़ अच्छी से खाड़े जाइकी आमे माछ धरुछु जाल नहीं करी जाउछु डेली डेली माछ सरू ना हमर खाड़े माछ सरू ना आज जेगा को आमे धरी आनलु काली और अलगा का जन्म हो जाइतिना माछ अनलिमिटेड माछ हमर खाड़े सबुदिन धरुछु माछ पाई केही मरी ना आज तो माछ खाई करे जिंता माछ से तो खाउतिला ना से धरितिला मारते चाहुतिला एरकम कामड़ी दिला भीतर कोई पशिगला सेटा कोई ही बात नहीं कहार भाग्य रे की हेले डाक्तर कर्तव्य तो डाक्तर करवा कथा ना डाक्तर कहूँ आमर छुआ का तो मरु ना लोग कहत कि भगवान रो आउ गोटे रूप होची डाक्तर ए जे डाक्तर माने अछन सेही माने होछन भगवान सदृश भगवान को तो आमे देखि नाही जे भगवान तो ऊपरे अछि हेले आखिरे जगह को देखुछु सेगा होछन डाक्तर सीरियस जिते आम हो डाक्तरखाना को आम जिते जाऊँ
ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଟା ଆମକୁ ଭଲ କରୁଛୁ। ସେଇ ଦିଆରେ ଭଗବାନର ଦୁସରା ରୂପ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଏ ଡାକ୍ତରଟା ଦୁସରା ରୂପ ହେଲେ ଏଗା ତ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଉଛ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତର ଜାଗା ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍। ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛ। କେତେ କେତେ ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ ସେରକମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍वेଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ, ଯେତେ ବି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ଯେତେ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ତୁମର ଧନୀ ଲୋକର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେତିକି। ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଚାହଁ, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସେବା କର। ଡାକ୍ତର ହେଇକରି ଯଦି ଆମକୁ ତୁମେ ଦେଖବ ନାହିଁ କି ହେବା, ଆମେ କି করবো, কিয়াড়ে ଯିବୁ? আমার রাস্তা তো নাই, প্রাইভেট হসপিটালକୁ তো আমি ଯାଇପାରିବୁନି। আমার ভরসা সাহা ভরসা সবু গোটাଏ জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে সরকার ডাক্তারখানা। তেণু আমি ভগবান রকম তুমको মানু, আমি পূজা भी করবু, হেলে তুমি আমको টিকে সেবা করবার আছে। আমি যেতবে অসুবিধার থাউছু, যেতবে যাউছু তুমর পাখে, তুমি টিকে আমको ট্রিটমেন্টটা দেব, এতকি আমার নেহুরা দয়া করে। আর যেটা কি মাছ খাইকি মরলা কি এপট সেপট যে লোক কହୁছন, সেটা দুর্ভাগ্যবশত কিয়ে কেতবে মরি যাଉଛି সেটা ঠিকনা আমার নাই। ঘরে বসিথিবে ভূমিকম্প হয়ে যা, ঘরটা ভুসড়ি পড়বা, মুড ফাটি যা, কি করবে? চালতে চালতে লোক মরি যাচ্ছন, চালতে চালতে হঠাৎ ঝুঁটি পড়ি যাবে, মুডটা মাড় হয়ে যা তলে শেষ। তেণু জন্ম হইছত মানে এই ধরা পৃষ্ঠরে মরতে হইবা দিনে নাই দিনে। তুই ভাববে নাই যে মুই অমর হয়ে যাবি। ভগবান বি অমর হই না, সবুগা মরিছ। আউ ভগবান বি মଣିষ রূপ নেই করি জন্ম হইতি না এই ধরা পৃষ্ঠরে। তো আমি তো সামান্য মଣିষ, আমার মরণটা কিয়াড়ে যা? মরণ নিশ্চিত আছে। কিয়ে কেতবে মরবাক যদি জানি যাইথিতা, তবে তো আমি নিজে ভগবান হয়ে যাইথিত। কথা হচ্ছে এইটা, আমি জানতে নাই কেতবে কিয়ে মরবা। তেণু মরণ কিয়াড়ু কিয়াড়ু আসব কেহি কহি পারবে না। এইরকম কথা, এই ঘটনাটা যেতবে শুনলি মোর মনটা বহুত কষ্ট হইলা। সেই দিয়ারে এই ভিডিওটা মু নেই আসি। তো আশা করবি এই ভিডিওটা ভাল লাগিথিবা। আর সে ডাক্তারকে কি কি কইব কমেন্টরে জনাই দিও। এই ভিডিও মু এইটি শেষ করুছি। আর গোটে ভিডিওরে দেখা হবা। রইলি, বাই বাই, গুড বাই, নমস্কার।